नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा अजानाती कथा जहाकु लिखिछंती व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति। अजा राम द्विवेदीए आरे गणी आम जमीर रोडसेस टंका दाखल करने लगी कचेरी को जाइथिली। काली संज बेले घर को फेरी आसी। आम मुक्तार राम मिश्रे आउ दी चारि जन वकीलों को पचारिली कहीं केही तो से मकदमा कथा शुणिथिबार कहिले नाही। पूरी सहर भितरे भी केते लोकंक सांगरे देखा हैला। जहाकु पचारिली समस्ते कहिले पुरी रे कथा शुणा नाही। ए केमितिका कथा रे नाती गणपति? क्यों मकदमा कथा अजा? अजा अरे तू से दिन परा गेजेट रे पढ़ी शुणाउथिलु गोटिए माइकिनिया गोटिए पुरुष दुई जन चोर चोरणी मौना मौनी बाबाजी साजी खंडगिरीर गोटाए गुहा भितरे बसी मिछरे तपस्या करुथिले। पुलिस सेमानंकु चलाण देला। मेजिस्टर साहेब दी बरस मियादी देले। गणपति हो एई कथा नाही नाही अजा सेईटा गेजेट नुहे सेईटा साहित्य मासिक पत्रिका। सेथिरे मौना मौनी बोली गोटिए गल्प लेखा थिला सेईटा पढ़ी शुणाउथिली। अजा अरे गेजेट रे कौन मिछ कथा लेखा हुए से गुड़ाक तू क्या पढ़ू? मला जा मु जानी सरकार रु जेते छापा गेजेट आसे सेतिरे सबु सत कथा लेखा थाए। तेबे एही बड़ी मिछ कथा गुड़ाए थाए से गुड़ाक तू क्या पढ़ू रे? तुम स्कूल रे कौन एई मिछ कथा गुड़ाक पढ़ा हुए? हब नहीं मेछ पाठ तो। गणपति नाही अजा से गुड़ाक मिछ नुहे। मनुष्य केते रकम कार्य करिपारे कथा छଳରେ सही चरित्र वर्णना करा जाइछि। अजा किया मिछ गुड़ाए लेखि वर्णना करिबा दरकार कौन? पढ़िलु आमर एते पुराण अछि पढ़िलु पदे मिछ पाइबु कि? गणपति अच्छा से कथा पछे हेबो आउ कथा हेउ अजा एही कांथ बाड़रे कि चित्र कौन लेखा होइछि? अजा अरे एतिकी बुझी पारु नाहु तो आई गेरु हरताल कला रंग नड़िया सढ़ेई रे बोलेई कना तुली रे एई सबु चित्र करिछि। से खूब चित्र करी जाने। एई देख एईटा हैला कदम्ब गछ फूल फुटिछि ता मूल रे श्रीकृष्ण राधिका जुगल मूर्ति छिड़ा होइछंती। श्रीकृष्ण बंसी बजाउछंती। गणपति काहीं अजा बंसी तो शुभु नाही। अजा हो तू केमितिका ओला टोकाटा रे हब नहीं क्या मेछ पाठ पढ़ तुम मानक बुद्धि बिगिड़ी जाइछि। अरे ए कौन सतकु सत श्रीकृष्ण बंसी बजाउछंती एई हैला छवि। गणपति तेबे ए सत कृष्ण नुहे मिछ कृष्ण कुह? अजा टिकिए खपा होई तेजरे राम 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 मिछ कृष्ण कौन रे? ए हैला कृष्णंक चित्र। तेबे अजा शुणंतु कथा कौन कि चित्र विद्या गोटिए ललित कला से दुई रकम। गोटिए चित्र बाहरर जड़ देहर आउ गोटिए मानसिक क्रियार। अच्छा आपणक बुझिबा पई मु गोटाए कथारे कहे गोटिए आधिभौतिक चित्र आउ गोटिए आध्यात्मिक चित्र। चित्र कर जे से तुली गोटाए धरी मनुष्य शरीर चित्र करे। कवि कौन करे कि मनुष्य मनर गति कार्य प्रणाली क्रिया इत्यादि कलमरे लेखे। एईटा को मानसिक चित्र बोला जाई पारे। लोक शिक्षा पाई किंबा लोक नेत्र रंजन पाई कवि आउ चित्रकर माने एही परि चित्र करिथांती। अजा अच्छा आम पूर्व महर्षि माने लोक शिक्षा पाई एते पुराण ग्रंथ रचना कले गोटाए हेले तो मिछ कथा लिखि नाहंती। ज्ञान पाई से सब को पढ़ एपरी मिछ कथा गुड़ाक क्या पढ़िब? गणपति अच्छा अजा मु जहा कहूची धीरे होई शुणंतु खपा होई जिवे नाही टी। आपण तो महाभारत वन पर्व रे पढ़ी थिबे अजगर सापटाए भीमसेन को गिलिब बोली खूब आंट करी धइला। भीम भारी बलुआ किना पळेई जिबा पई खूब गुड़ाए टणा अटरा गले साप तो न छाड़े। ता बाद भीम ढेर रकम कथा कही नेहुरा हेले। अजगर को दाताराम
ଏତେ ଦିନ ଭୋକିଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ମୋଟା ମଣିଷଟାଏ ପାଇଛି, ସେ କି ଛାଡ଼େ। ଏତିକି ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଜଗର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭିତରେ ଢେର କଥା ଭାଷା ଚଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଅଜଗର ସାପ କ'ଣ କଥା କହୁଥିଲା? ଅଜା, ହୋ, ଆରେ ତୁମେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଆଦି ପଢ଼ିଲ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଗେଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବ, ମୂଳ ଜ୍ଞାନ କଥା କାହୁଁ ଜାଣିବ? ଆରେ ଜାଣୁ, ଏ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୁରାଣର କଥା, ଇଏ କ'ଣ ଆଜିକାଲିର କଥା। ତୁ ତ ଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହୁଁ, ଜାଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ତୁ ଯାହାକୁ ଅଜଗର ସାପ କହୁଛୁ, ସେ ସାପ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ନହୁଷ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆପଟ କରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି ସେମିତି ଖପା ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଜଗର ସାପ ପାଲଟିଗଲା। ଦେଖିଲୁ ଆଗେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତେଜ ଥିଲା। ଗଣପତି, ଆଜି ବି କ'ଣ ତେଜ ନାହିଁ? ଯଜମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଜା ଟିକିଏ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଗଣପତି, ନାହିଁ ଅଜା, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଚଢ଼େଇ ବଣ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ତା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଆଟି ବଡ଼ ଅତିଥି ସେବା କରେ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଧାଇଁ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଦେଲା, ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ଚାଉଳ ଆଣିଦେଲା। ଅତିଥି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ, ମଲା ଯା, ତିଅଣ ଯେ ନାହିଁ। ଅତିଥି କ'ଣ କଲେ କି, ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଶୁଆ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ତା ମାଉସ ତରକାରୀ କରି ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଶୁଆ ଯେ ଚାଉଳ ଆଣିଦେଲା, ତା ଘରେ ସେ ଚାଉଳ କିଏ କୁଟିଦେଲା? ଶୁଆଣି କୁଟିଦେଲା ପରା। ଅଜା ତ ଟିକିଏ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅଣ୍ଟାରୁ ନାଶଦାନୀ କାଢ଼ି ଲାଗ 3-4 ଟିପ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘିଦେଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗଣି, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଭଲ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କାଲି ତୋତେ ବେଶ କରି କହିବି, ବେଶ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ ଟୀକା ପଢ଼ି ନାହିଁ। ରାମ ମିଶ୍ରେ ବେଶ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଟୀକା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଗଣପତି, ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଆଉ ଦିନେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ହୋଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଲାଗି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଉନ୍ତୁ ଦେଖେଁ। ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ କଂସ ପୂତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ପଠାଇ ଦେଲା। ସେ ପୂତନା କ'ଣ କଲା କି, ନାରୀ ବେଶ ଧରି ଆପଣା ସ୍ତନରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ ମିଶା କରି ତା ସ୍ତନ ଚଁ କରି ଟାଣିଦେଲେ। ପୂତନା ରଡ଼ିଟାଏ କରି ମରି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କଥା ମହାଭାରତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମବେଳେ ଗୋଟାଏ ଶକୁନି ଗ୍ରାମରେ ଆସି ବସିଲା। ଶକୁନି ଅର୍ଥ ପୂତନା। ମହାଭାରତରେ ପୂତନା କଥା ଏହିପରି ଲେଖା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିହୁଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିହୁଡ଼ା ରୋଗ ପୂତନା। ବୋଇଲ ଅଜା, କେଉଁ ପୁରାଣଟା ସତ? ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ। ପୂତନା ତ 19 ଯୋଜନ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ମଣିଷ, ଗୋରୁ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ତ ଚାପା ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଗୋପପୁରର ସବୁ ଗୌଡ଼ ବଂଶ ବି ମରିଗଲେ କାହିଁ? ସେ କଥା ତ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ। ଅଜା ତ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲେଣି। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି କେବଳ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହଇରେ ଗଣି, ମୁଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି ସତ, ଗୋପପୁରଟା ତ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ପୂତନା ମଡ଼ାଟା 19 ଯୋଜନ ମାଡ଼ି ଗୋପପୁରରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ପୁଣି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋପପୁରରେ ପଡ଼ିଲା। କଥା କ'ଣ? ଗଣପତି, ଜାଣ ତ ଅଜା, ପୁରାଣ ବୋଲ କି ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲ କି ଗଳ୍ପ ବୋଲ, ଲୋକଶିକ୍ଷା ଲାଗି କବିମାନେ ଏହିପରି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜିକାଲି ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଲେ କେହି କେହି ସତ ବୋଲି ମଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଜା, ନାହିଁରେ ଗଣି, ମୋ ମନ ମାନୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରି ତୋତେ କହିବି।